তিনিও 24 তারিখ 11 মাস 2020 ইংরেজি সাল বড় চুং প্রেসমিট খেনমান বপানো চুং তাও তিনি ব্রু সংরমান থ ব্রু চুদ্রিম থ ব্রু জওয়াইন থ ব্রু ব্রিয়ম থ তিনি উত্তর দেগাং কাঞ্চনপুর নর্থ ত্রিপুরা চুং প্রেসমিট খেনে বপানো চুং তাও বাদ্যং হা মামিং খে তিনি তাও বিগত বক্স 21 তারিখ নভেম্বর 2020 বস সময় চিনি নাগরিক মঞ্চর ব সুরক্ষা মঞ্চ ব মিজু কনভেনশন বরাও বিআইনি ভাবে 144 ধারা আইন খেমানো আবনো লঙ্ঘন খেমানি আখিয়ে বরাও তিনি র কাঞ্চনপুর হইতে যখন সৃষ্টি খিয়ে যিনি আগত চিনি ফাইনাই তাকু হিমবা চিনি ব্রু শরণার্থীর ন bro bro tingi meya ro uttor tripura bro no jagar meya stani meya je bro kau samo abni chu mani la meya mami chike bo jateria phomra la tripura rajyo dombor nogoro dombor hydro project aro tongthane ro sei aro ni bibino karon osubida bro abo dombor the ye dombor bam telomon poreo tongthai koi jathe kre ho ho ma kri kha ke jathe nun the krin tha ar ki panda bro aron matha ha mizoram se tha koto jon asamo tha bro thangye ta oke uchi mizoram ni mizoram ba khiye tarai he phe bro no uchi ar to imi ekhru khlai bike sorna thik lai thang pha lagatar 23 বছর 24 বছর kai thang pha ar mo ye abrano tripura sarkar বর্তমান সরকার আইপিএফটি সরকার বিজেপি সরকার বড় ত্রিপুরা রাজ্য তিনমান বাপানো সেটেলমেন্ট খেহা স্থায়ী রিহা কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ ব্রাও বড় স্থানে রিহা যেহেতু 12 বছরনি ব্রো 12 বছর ব্রো অরিজিনাল মিজোরাম যদি উমফাসে 12 বছর ব্রো ক্লাই দমর দেন মান আই তো কে ব্রো জাতের সর ত্রিপুরার বাসিন্দা সে ত্রিপুরার বাসিন্দা নিয়ে থাইয়ে তিনিও প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট দংখো ব্রানি গেজেট ডকুমেন্ট দङ आरो दमबर नगरनि आरो स्थायी भाबे ब्राव आरो जागा माइमो आबनि आबरन डकुमेन्ट पा दंफायो आथुंबा एब्रावनि प्रमाण एविडेन्स प्रमाण दङ आंखे बनो बिभिन्न ताव सुरक्षा मञ्च दल जातिर ब्राव नायदि जत हान बार पान्देर जत सियो पूर्व पाकिस्ताननि ब्राव हायरो काञ्चनपुर दिबिनसा महारानी बं काञ्चनपुर बनो जागा हारिये ते मो ब्राव अबस तिनियोखे चिन ब पन्द विरोधी खेहा त्रिपुरा सारन ब पन्द तिनि ब्राव सत्रु था आरो बे त्रिपुरा वा जों राजा सानथि तनेमा इन जाति उपजाति हिबा बांगाली हिबा ट्राइबल जों मिलित भाबे जों शान्ति भाबे दङनो बिश्रृंखल खिए ता हांगमा दांगा खेन प्रोटेस्ट ला तहा आरो बे सरकारनो जों अभिनन्दन सरकारनो जों जानावो दिनै त्रिपुरा सरकार हिबा एनडीए सरकार पाला सिए बनो जु थकिए बदिमा भेनि भाबे समतानेमा बेनि अत्याचार अन्याय खेनेमा बदिमानो तारातारि एक्सन लाम थौ तारातारि बनाना एरेस्ट केन थौ बदिमा टीम न बंग खेन थौ बदिमा त्रे ता तमै थौ हिचुं ब कामरियो आरो बे नायदे ब त्रिपुरा राज्यव बनिस काव जों कत हाजार बोसोर शान्तिके दंफायो राज आन्दोलन जों दंफायनेमा जाति उपजाति जों एकलगे दङ मा बांगालिक मात्रबेल एकलगे जों बस खियो दिनियो बब्राव से दांगा खेन मानसि सिखे दङ बाये जों ब कावसानो बाय दङ हा जों प्रेस मिट माखे हा आरो बे जों सामं गाम तानो बमदा जतनो पासायो आखे बदि के ताउं थौ ओमबाये त्रिपुरा सरकारनो जों जानाबा दियो बनो इमिडिएटली बना एरेस्ट केनि उन्थौ बेजो बेसो एरेस्ट केनि उन्थौ माने माया आमो या बनो जों दाइदे काबाओ आरो जों हाकसामया फारिहा तिनि त्रिपुरा सरकार तिनि बिप्लब देव मुख्यमंत्री जिष्णु देव बर्मा उपमुख्यमंत्री ओमफ्राय मन्त्री केबिनेट जत दलनो जों हाकसांनो कखमारियो आरो एब्राम जाहाथे तिनि त्रिपुरा राज्यव सुन्दर जखेब्राव समतांये प्रजानो गाहाम खे दिदुल तेनो पन्दावब्राव समतां तमो जों जत सियो जों जत खाकसाङो आरो मये जों ब तिनि प्रेस मिट खेनो बाय दं हा आरो मये तिननायदि ब मिजोराम फाइन ताकुरनो तारातारि ब्रानो सेटलमेन्ट खेनथौ बदिन दुष्कृति बदिन अन्याय समताने नबु पूरा पूरी ब्रानो एरेस्ट खेनथौ बकाउरी त्रे के हासले তিনিও 24 তারিখ 11 মাস
2020 ini ni samui tarik tinggal heh tadi masa pinai poni busina tu ye tini bro tini jatina tini breke kia oh tau bude kia buye saruksa moncol by music convention bro palong ye buta ye huimo aboni ba o khana ye chung bo bro no graftar ma khenai janayo tau bude soi tau bude ke buta ye hui pimai ye bo sarkar no chung abinondan janaye bono graftar khenai chung ma jati to pandal breke chuno bodi kie ar ke khepi mai boting ma chat ma jini sarkar tie jeta kau ma ঠিক ong piton mano bra bikhi bra bodi ke on aparat ke bo kau mana brike tu se bodi ke mai আর এ bo সামুনো bra একদম সরকার নে অভিনন্দন জানাই bo কাম না ঠিক ঠিক কাম কে bo সাবধান কে bro মা খেনে আইনি কও মা বড় ন পাই